سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء ما شاء الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. کر غور تو ہاتھ دیاں انگڑیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ. کوئی جابر کوئی مجبور تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور. ایک گل نو یاد تو رکھا بد ہر ایک نے مرنا ضرور. اسلام چار چیزاں دا نام ہے: عقائد دا، عبادات دا، معاملات دا اور اخلاقیات دا. عقائد تو مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عبادات تو مراد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. معاملات تو مراد وعدہ کریے پورا کریے، ادھار لئیے وقت نہ لٹا دئیے، کسی نو ملیے احسن انداز نہ ملیے وغیرہ وغیرہ. اور اخلاقیات تو مراد ہے کہ معاشرے دے اندر زندگی بسر کردیاں لوگاں دے نال میل ملاپ اور برتاؤ انج دا رکھیے کہ اپنی عزت بھی بچی رہے تے اگلیاں دی عزت بھی بچی رہے. اہل لغت نے یہ بھی بیان کیتا ہے کہ اخلاق دا دوسرا نام حیا ہے. کو بندہ گل کر دیاں
بد اخلاقی تے اتر آئے، بد کلامی تے اتر آئے تو انہوں کی کیا جاندہ ہے؟ حیا کر. تو معلوم ہویا کہ اخلاق دا دوسرا نام کیا ہے؟ حیا. اور اہل لغت نے حیا دا جڑا معنی اردو اندر کیتا ہے وہ ہے شرمانا اور شرم کرنا. اور اگر لفظ حیا دے اینڈ تو حمزہ اتار کے تے لگا دی جائے تو اے حیات بن جاتا. اور بعض اہل لغت نے حیا دا معنی زندگی بھی کیتا ہے، یعنی جس بندے دے کول حیا ہے وہ بندہ زندہ ہے، تے جدے کول حیا کوئی نہیں وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے. جس عورت دے دامن دے اندر حیا ہے وہ عورت زندہ ہے، تے جدے کول حیا کوئی نہیں وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے. جس قوم، جس سوسائٹی اور جنہ لوگاں دے اندر حیا ہے او لوگ، او قوم زندہ او جاوید ہے. اور جس قوم دے اندر حیا کوئی نہیں او قوم زندہ ہو کے بھی مری ہوئی قوم ہے. حیا او پاکیدہ سوچ ہے جڑی انسان فرق دس دیئے ماں کون ہے، بیٹی کون ہے، بیوی کون ہے، بہو کون ہے، بہن کون ہے. حیا ایک عظیم پاکیزہ تالا ہے، ایک لاک ہے جدی وجہ تو ساڑیاں ماما بہنا بہواں بیٹیاں دی عزت بچی. اگر حیا والا تالا کھول دیتا جائے گا تو پھر کی ہوئے گا؟ اذا لم تستحیی فصن ما شئت. حیا والا تالا کھل گیا تو پھر روڑا ختم. پھر اس بندے کو کوئی بھی توقع کیتی جا سکتی ہے. جس بندے دے پلے حیا کوئی نہیں او دے کڑو او دی بیٹی محفوظ کوئی نہیں. جس بندے دے کڑو حیا کوئی نہیں او دے کڑو او دی بہن محفوظ کوئی نہیں. جے دے دامن اندر حیا کوئی نہیں او دے کڑو او دی بہو محفوظ کوئی نہیں. دعا کرو اللہ پاک مینوں اور توانوں سارے نوں حیا دی دولت نل مالا مال فرمائے. آئیے مزید قرآن اور احادیث دی روشنی دے اندر حیا دے مسئلے نوں واضح سمجھن دی کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ہن میں تانوں یہ تے نہیں کہنا بھی بولو کیوں تسی بول بول کے تھکے پے ہو. ہن میں تانوں یہی کہاں گا بھی تسی لمے پے جاؤ کیوں تواڈے تے ترس آ رہے. توجہ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دائے. پہلے نبی پاک علیہ السلام دے فرمودات سنیے. نبی پاک فرما دینے ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. فرمایا کائنات دے لوگو ہر دین دا کوئی نہ کوئی خلق ہوندا ہے، ہر مذہب دا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوندا ہے. اور اللہ پاک نے دین اسلام دا اخلاق حیا بنا دیتا ہے. کی معنی؟ جس بندے دے کول حیا ہے دے کول اسلام ہے، تے جس بندے دے کول حیا کوئی نہیں دے کول اسلام کوئی نہیں.
اللہ اللہ، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب صحیح مسلم سنیے، نبی پاک علیہ السلام اللہ دے محبوب پیغمبر جا رہے نے مدینے دے بازار چوں، میرے پیغمبر دا گزر ہویا مدینے دا بازار لگ دیا تو دعا بھی کر جا، یہ وقت بڑا ہو گیا پچھلا پہر، اللہ میں دعا کرنا ہوں ہے جن بندے حضرت مولانا عزت مآب جناب قاری عبدالرحیم کلیم حافظہ اللہ تعالی اونا دی دعوت مرکز توحید اندر آئے نے، تیرا ذکر تے تیرے نبی دا ذکر بڑی دیر دا سن دے بیٹھے نے، اللہ میں مہمان دعا کرنا ماں، اللہ سونیا انہوں مدینے دی بہار بھی بخا دے، مدینے دا بازار بھی دکھا دے، اللہ 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 مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے اچھے ہیں نا، اچھے ہیں، اے تسی کہنا ہے، کہو گے نا مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، اور میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں، مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں، مگر ان میں سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، اللہ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام مدینے دے بازار تو گزر رہے نے، ایک بندہ اپنے بھائی نو باز پیا کردہ ہے، تقریر پیا کردہ ہے، نصیحت پیا کردہ ہے، میرا ویر اپنی آنکھاں وچ یہاں پیدا کر، اپنی آنکھاں وچ غیرت پیدا کر، اپنی چال چلن اندر شرم پیدا کر، میں بھی تو اڈا پرائیاں تے میں تو انہوں کہندہ پیاماں، اوہ آن والے جبانوں تسی بھی اپنی آنکھاں اندر غیرت پیدا کرو، چوکاں چکھلو کے لوکاں دیاں بہو بیٹیاں نہ تکیا کر، بازاراں چکھلو کے لوکاں دیاں بہناں نہ تکیا کر، کیونکہ عزت والا بندہ غیرت والا بندہ شرم والا بندہ حیا والا بندہ ایک کام نہیں کردہ، اے بھائی نو تقریر پیا کردہ، میرا ویر انج نہ کریا کر، اتوں اللہ دے پیغمبر پہنچ گئے، نبی پاک فرما دینے اوے بیلیا داہو بس کر چھڑ دے نو کی مانا، جنی تقریر کر لئیے اینی ٹھیک ہے، اگلی میں کرنا ماں، اگلی بات میں کرنا ماں، اگلی نصیحت میں کرنا، جی اللہ دے پیغمبر تجھی فرماؤ، میرے پیغمبر صلاۃ والسلام نو اللہ پاک نے یہ صفت عطا فرمائیے، میرے نبی پاک گل تھوڑی کر دے سن، مانے بہت کر دے سن، فرمایا بیلیا اوے دوستا تیرا پرا بھی تینوں سمجھا رہی ہے، میں اللہ دا پیغمبر بھی تینوں سمجھا رہی ہوں، تے گل تھوڑی کرنا مانا بہتا ہے، سونیا فرماؤ، فرمایا الحیاء من الایمان، حیا سارے دا سارا ایمان ہے،
اللہ اکبر اللہ حیا سارے دا سارا ایمان کی مانا اے دا مانا ہے بنیا جس بندے دے کول حیا ہے او دے کول ایمان ہے تے جس بندے دے کول حیا کوئی نہیں او دے کول ایمان کوئی نہیں حیا دار بندہ امام دار بندہ بے حیا بندہ بے ایمان بندہ اللہ اکبر اللہ صحیح البخاری کی ایک روایت نال ملا لئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الایمان بضع و ستون او 70 شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء من الایمان فرمایا امام دے 70 درجے یا امام دے 60 درجے اور امام دا سب تو افضل درجہ سب تو اعلیٰ درجہ کیڑا ہے فرمایا قول لا الہ الا اللہ اے کہنا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لجپال کوئی نہیں اللہ تو علاوہ غریب نواز کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں تارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ دستگیر کوئی نہیں مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ بیٹے دین والا بھی اللہ بیٹیاں دین والا بھی اللہ پوری کائنات دا خالق بھی اللہ پوری کائنات دا مالک بھی اللہ ہواواں دا مالک بھی اللہ شفاواں دا مالک بھی اللہ فداواں دا مالک بھی اللہ سجدہ کلے رب نو کرنا ہے ٹالی اگے نہیں کرنا بیری اگے نہیں کرنا قبر اگے نہیں کرنا مورتی اگے نہیں کرنا گھوڑے اگے نہیں کرنا سید دے گٹیاں چ نہیں کرنا شاہ دے پیراں چ نہیں کرنا سجدہ رب اگے کرنا ہے لاہور والے بزرگ دی قبر تے نہیں کرنا سجدہ رب اگے کرنا ہے پاک پتن والے بزرگ دی قبر تے نہیں کرنا سجدہ رب اگے کرنا ہے سندھ والے بزرگ دی قبر تے نہیں کرنا سجدہ رب اگے کرنا ہے ایتھے تواڈے نیڑے تیرے کو بزرگ ہووے او دی قبر تے بھی نہیں کرنا اللہ اگے کرنا ہے عبادت اللہ واسطے مدد دا نعرہ اللہ واسطے مشکل کشائی دا نعرہ اللہ واسطے حاجت روائی دا نعرہ اللہ واسطے چوڑاں دی دیگ بننی اللہ دے نام دی پلا پکانا اللہ دے نام دا پھرنی شرنی اللہ دے نام دی حلوہ جلوہ اللہ دے نام دا کھیر پکانی اللہ دے نام دی او کائنات دے لوگو گل سدھی سدھی سر جھکایا بھی اللہ واسطے جائے گا سر کٹایا بھی اللہ واسطے جائے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اے مانا لا الہ الا اللہ اے نہیں ہزار منکے دی تسبیح تے جلی پالی تے لا الہ الا اللہ دا مانا پورا ہو گیا نا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ قول لا الہ الا اللہ تے اگے کیا کیا ہے ہن نوجوان ناراض ہو جائے ہن جڑی گل کر لگا ہن جڑا نوجوان طبقہ ناراض نہ ہو جائے آگے فرمایا وعدناها اماطۃ الاذى عن الطریق فرمایا امام دا سب تو ہلکا ترین درجہ ہے رستے دے اندر تکلیف دے چیزاں نو چوک کے پراں کر دینا تاکہ لنگن ٹپن والے بندیاں نو تکلیف نہ ہووے نجی خان والیاں پتہ لگا رستے دے وچ پئیاں چیزاں نو چوک کے پراں کرنا ہلکا ترین ایمان ہے تے جڑے منڈے جناب اتوار والے دن کرکٹ روڈ دے اٹھے کھیلن جڑے منڈے اتوار والے دن سنڈے والے دن روڈ دے اٹھے کرکٹ کھیل دے بدوچ سڑک دے اٹھے شاٹا مار دینے کسے بابے دے سر چ گیند وجدی پئی ہے کسے لنگن ٹپن والے دی گڈی دے شیشے چ وجدی پئی ہے کسے بچے نو لگدی پئی ہے سامنے گھر والیاں دی کھڑکیاں پنیاں جا رہیاں نے اے روڈ دے اوتے کرکٹ پیا کھیلدا ہے ایمان کا ہلکا ترین درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دینا یہ جو روڈ پر لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ میرے وچ رتی بھی ایمان کوئی نہیں میرے چ ایمان رتی بھی کوئی نہیں
جے رتی ایمان ہویا تے پرا کتے ہور جاویا روڈ دے اتے نہ کھیڈیا اللہ کو اکبر کو بھی گل صحیح ہے کہ نہیں کہو بھئی منڈے ہو فیس بک ہو ٹک ٹاک ہو ناراض سے نہیں ہوئے ہو ہیں اللہ 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 توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا اور فرمایا والا حیاء من الایمان حیا بیمان ہے اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ ایک ابن ماجہ دی روایت اندر نبی پاک نے گل مکا دیتی ٹک لا دیتا آقا فرما دینے بل ہوا دین الکل بل ہوا دین الکل فرمایا کائنات دے لوگو حیا پورے دا پورا دین ہے حیا 100% دین ہے حضرات دی وقار تین گلاں سامنے آ گئیاں پہلے اسلام نال ملایا حیا نو پھر ایمان نال ملایا حیا نو پھر دین نال ملایا حیا نو کی مانا جس بندے کول حیا ہے او دے کول اسلام ہے جے دے کول حیا ہے او دے کول ایمان ہے جے دے کول حیا ہے او دے کول دین ہے تے جدو بندے دے کول حیا نہیں رہندا اکو وقت اندر بندے تو ایمان بھی ٹر جاندا ہے اسلام بھی ٹر جاندا ہے ایمان بھی ٹر جاندا ہے لہذا میں کہہ سکنا ماں یہ جو اسلام آباد پہ کے روڑوں پہ کھڑی ہو کر نعرے لگانے والی یہ لبرل آنٹیاں اور طرح طرح کی انداز اپنانے والی یہ آنٹیاں یہ ایمان سے بھی خالی ہیں یہ اسلام سے بھی خالی ہیں یہ دین سے بھی خالی ہیں یہ حیا سے بھی خالی ہیں انہاں عورتاں دے کول عورتاں تو میرے خیال نہیں کہنا چاہیے نا عورتاں تو لفظ ٹھیک نہیں ہے نماز پھر لفظ بدلیے کی رکھیے انہاں دا نام رکھیے لنڈے دا مال لنڈے دا مال کیوں بھئی صحیح ہے نا لنڈے دا مال یہ جو لنڈے کا مال ہے لنڈے کا مال اور سنو میں با پردہ با حیا با غیرت عورت کی عزت کو سلام پیش کرتا ہوں اس کے قدم کے نشان کی بھی عزت کرتا ہوں میں اس کے قدم کے نشان کی طرف بھی دیکھتا ہوں تو میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں میں اس کی عزت کرتا ہوں تے جڑیاں اے ساریاں چڑیاں پھر دیاں اسلام آباد دے روڈ تے اے کوئی عورتاں کوئی نہیں جے سارا لنڈے دا مال جے تے لنڈا تانوں پتہ باہروں ہی ہوندا ہے باہروں لنڈا کتھوں ہوندا ہے بولو اے بس سب باہر دا مال جے باہر اللہ 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 توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سندے چلے جانا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغمبر دی حدیث تے غور کرنا میرے کو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ نبی پاک دا نام آئے درود اچھی پڑھی دے محبت نال پڑھی دے دل لگا کے پڑھی دے جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا اللہ دی بعد زمانے وچ اللہ دی بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرما دینے ان اللہ حی کریم کائنات درب تواڈا حیا والا شرم والا برم والا غیرت والا وفی روایت
حیا نبی پاک فرما دے نے اللہ پاک بھی حیا والے نے تے حیا والے انو پسند کر دے نے اللہ خود بھی حیا والے انو پسند کر دے نے حدیث پاک اندر آندا ہے سیدنا حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی بیان کر دے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیا فرماتے ہیں اللہ دے نبی بڑے حیادار سن اللہ دے پیغمبر بڑے جناب شرم والے بھرم والے ابو سعید جی دسو نا کنے کو حیا والے سن فرمایا پردیاں دے وچ رہن والی کمواری لڑکی بھی اتنی حیا والی نہیں ہو سکتی جنہیں اللہ دے پیغمبر حیا والے جنہیں اللہ دے پیغمبر شرما تے برما والے حدیث پاک اندر آمدہ ہے ایک عورت نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر آئی اور میرے پیغمبر کو دین اسلام دیاں گلاں پوچھن لگ پئی دین دیاں باتاں ہون لگ پئیاں میرے پیغمبر نے دین سمجھایا سارا سبجیکٹ امام دا سمجھایا انہیں جناب دل مطمئن ہویا چادر دے وچوں اپنا ہاتھ باہر کڈیا ہے تے باہر کڈ کے جناب کلمہ پڑھن دی گردن کر دی محبوب میں بیعت کرنا چاہنی ہوں تے میرے پیغمبر فرمایا پیچھے کر ہاتھ بی بیات پیچھے کر اپنا میں نے تیرے ہاتھ دیات رکھنا چاہتا ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے اے نات دے لوگو اللہ دے پیغمبر اتنے حیادار سن میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنی ہوں نبی پاک نے اپنی پوری زندگی جندر کدی کسے غیر عورت دے ہاتھ نو ہاتھ نہیں لایا نعرہ تکبیر مسئلہ کے اہل حدیث زندہ باد مولانا یوسف پسروری صاحب زندہ باد قاری بنیامین عابد صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر نے جناب مولانا حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے دعا کر اللہ تعالی مولانا دی زندگی اندر علم اندر عمر اندر اللہ برکت فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ اما عائشہ فرما رہی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات تیزی وقار کون ماں عائشہ آج ہم چپ رہتے ضرور رہتے اس لیے ہم خاموش رہتے کہ سامنے ہمارے کوئی عورتیں ہیں لیکن ہم چپ نہیں رہ سکتے ہمیں چپ کروانے کی کوشش تو بڑی کی جا رہی ہے لیکن ہم بولیں گے اس لیے بولیں گے کہ 1400 سال بیت جانے کے بعد آج بینروں پر ماں عائشہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آج بینروں پر میرے پیغمبر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میرے پیغمبر کے حرم پر حملہ کیا جا رہا ہے اور میں آج اس مرکز توحید ڈی جی خان کی کانفرنس پر برملا طور پر اعلان کرتا ہوں روک لو ان کو اگر روک سکتے ہو نہیں روکو گے تو اگلے مارچ پر انشاءاللہ ہم روک کے دکھائیں گے کہ ان کو کیسے روکا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ ماں عائشہ نو نشانہ بڑھایا اللہ 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 میری ماں عظمت والی ماں میری ماں غیرت والی ماں اللہ اللہ او کی شان دساں امی عائشہ دا او کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ایت بیٹی پاک صدیق دیے ایت شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو بارے نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ عائشہ فرما دیا نے نبی پاک نے کدی کسی عورت دے ہاتھ نو ہاتھ لایا اے میرا پیر ہے اے وہابیاں دا پیر ہے کنہ دا پیر ہے بولو ورنہ ہور بھی لگے پھر دینے پیر ہے ہو بھی پھر دینے کہ جنہ دے جناب جا کے آستانیاں تے بیبیاں نوراتے پہیاں کٹ دیاں نے
یہاں وہ بھی ہیں جو ڈھول کی تھاپ پر عورتوں کو نچاتے ہیں، یہاں وہ بھی ہیں جو خواتین کے سامنے جن کو حال پڑ جاتا ہے، یہاں وہ بھی ہیں جو مردوں کو تھپڑ مارتے ہیں، خواتین سے بغل گیر ہوتے ہیں۔ یہ اہل حدیث کا سٹیج ہے۔ اور منو انہوں پیر لے جاؤ انجدہ سارا چھان بونا چوک کے کر، اسی نہیں انہوں پیر منن واسطے تیار۔ اللہ دے فضل نال جو صحابیوں کا پیر تھا آج کے دور میں وہی وہابیوں کا پیر ہے۔ اللہ 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 اللہ، تو کیڑے پیر چکی پھرنا ہے؟ ساریاں پیڑا چکی پھرنا ہے، ساریاں پیڑا، سارے روٹی نو تکا لان والے نے، سارے پیسے کمان والے نے، سارے سال دی گندم کٹھی کرن والے تے سارے ڈگڑ گئے تے سارے مداری، کوئی عزت دا ڈاکو کوئی امام دا ڈاکو، سارے پھائی لا کے بیٹھے نے اپنی اپنی روزی۔ اے تہاڈے کول نہیں اللہ دے فضل نال جنہاں دے سامنے کو وہابی ہوئے تے دس پتہ دے ویلا۔ اور میرے دوست نے ایک گل سنائی ملتان، وہ کہندا بھی ایک بیٹھا پیر صاحب، وہ ہن جناب بندے اودے کول جان تے ہاتھ ویکھے تے ہاتھ ویکھ کے تے جناب روپیہ 100 لے لوے تے ہاتھ ویکھ کے آکھیا تیریاں انیاں بڈھیاں، سارا کچھ دسے، تیریاں انیاں بڈھیاں ہون گیاں، اینے تیرے بال ہون گے، نہیں میری تینے بڈھی کولوں لتر پین گے، سارا کچھ۔ وہ کہندا ممی بابا دیر ویکھدا رہیا تے ممی نو روپیہ دے کے نا 100 تے ہاتھ اگے جا کیتا۔ وہ میرا بھی ہاں بھائی بچہ کی پوچھنا ہے، جڑا سٹائل ہوندا کی پوچھنا؟ انہیں آکھا جی میں کچھ نہیں پوچھنا، تسی بس اینا دس دو بھی میرا نام کی ہے، میں تواڈے سامنے بیٹھا، دسو میرا نام۔ کل دیاں پرسوں دیاں خبراں بعد دی گل آ، میں تواڈے کول بیٹھا، ہاتھ میرا تواڈے ہاتھ دے وچ، ہاتھ ویکھ کے میرا نام چ دسو میرا نام کی۔ تو کہندا ہاں وہابی یار، میں تیرا نام وہابی ہے۔ اللہ 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 اللہ، اے تیرے پیر نے چک لے لے جا، اللہ دے فضل نال ساڈا پیر کوئی پیر ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیڑا پیر ہے؟ میرے پیر دی شان نرالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے، تسی کہنا نرالی ہے، تسی کہنا میرے پیر دی شان آواز آنی چاہیے، میرے پیر دی شان نرالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی، سرداری او ساریاں نبیاں دا او دے موڈے تے کملی کالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی۔ احمد نو چھڑ پاسے جاویں اور کو پیر بنانا چاہویں، احمد نو چھڑ پاسے جاویں اور کو پیر بنانا چاہویں، نئیوں قبول اللہ نے کرنا پاویں بنا لے تو چالی، یہ میرے پیر دی شان نرالی، میرے پیر دی شان نرالی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، شرما والا پیغمبر، برما والا پیغمبر، حیا والا پیغمبر، غیرت والا پیغمبر، غیرت دا درس سکھایا میرے نبی نے، حیا دا درس امت نو دیتا میرے پیغمبر نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار غور کرنا۔ اے دیکھو قرآن کی دستہ پیا ہے، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، مدین دے کنویں تے رب دے نبی موجود نے، سامنے لوگ اپنیاں بکریاں نو پانی پہ پلان دے نے، دو ینگ لڑکیاں جوان لڑکیاں اپنیاں بکریاں دا ریبڑ لے کے ایک پاسیوں کی الگ تھلگ کھڑیاں، حضرت موسیٰ پیغمبر دوروں پہ بیخ دے نے، حضرت امام ابن کثیر لکھ دے نے، بکریاں اتنیاں پیاسیاں تے تریائیاں، جس جگہ تے پانی گریا ہے اس گلی زمین دی اپنیاں زبانہ لگا رہیاں بکریاں پیاب دی وجہ تو حضرت موسیٰ پیغمبر کل ویکھیاں نہ گیا کول چلے گئے، پر جا کے فرما دے نے ما خطبکما مسئلہ کیے تو آڈا موسیٰ کیا تسیاں کلیاں کمال چرامن آئیاں
पर्दे विचों रो कर बोलियां नेक बाप दियां जाया बापिया साडा बुढ़ा होया अते जुस्से विच कमजोरी असी दोवें भैणा बकरियां चारिए ते वीर ना साडा कोई। वह दर्द रखण वाले जवाना जी गल पूछ लीए ते गल सुन ले। अब्बा साडा बड़ा बूढ़ा हो गया है, बड़ा कमजोर हो गया, तिया नहीं सकदा, बकरियां चरा नहीं सकदा, मजबूरियां घरों बाहर कढ़िया ते वीरा साडे कोल है कोई नहीं, भरा साडे कोल कोई नहीं, तां बकरियां चराण आईयां। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियां नूं पानी पिला दिता, बकरियां लैके घर टुर गईयां जवाब लड़कियां। जदों घर पहुंचियां ते बाप ने दो सवाल कीते, दो सवाल बेटा मैनू दो सवालों का जवाब चाहिए, एक ते कि तुसी जल्दी लौटाइया हो ते दूसरा है कि तुहाडियां बकरियां रजियां बड़ियां सैर बड़ियां। हालांकि किड्डा अजीब जा बरीक जा सवाल है, वेखण अंदर ते कोई सवाल नहीं लगता, क्योंकि जे बकरियां ज्यादा रजानियां होण फिर वक्त ज्यादा लगना चाहिए, वक्त थोड़ा लगा ते बकरियां सैर ज्यादा हो गई। दी वजह क्या है? किड्डा बरीक सवाल कीता है, किड्डा तकनीकी सवाल कीता है। जी जी सवाल करते ने बाप जिन्ना विच गैरत होवे, सवाल करते ने बाप जिहड़े शर्म ते बरम वाले होवन, जिन्ना विच गैरत मौजूद होवे। वो अपनियां बेटियां कोल पुछया करदे ने मेरी धीए मेरी इनकम ते नहीं कोई नहीं, नवे कपड़े कित्थों आ गए, मेरी बेटी मेरे तेने पैसे कोई नहीं, शूज नवे कित्थों आ गए, मेरी बेटी मेरे कोल ते इतने पैसे कोई नहीं, न्यू मोबाइल कित्थों आ गया, मेरी धीए तेरा टाइम कॉलेज दा यूनिवर्सिटी दा 1-2 बजे दा 5 बजे तक बाहर रहने दा की माना? पुछदे ने गैरतमंद बाप सवाल करते ने। तू भी करया कर सवाल अपनिया बेटियां दे कोलों, इस तो पहला के लोग पुछन लग पैण फलां जगह ते मैं तेरी बेटी नूं बैठिया वेखिया, तू पुछया कर इस तो पहला के लोग पुछन लग पैण फलां जगह ते एक बंदे नाल मैं तेरी बेटी नूं जांदियां वेखिया, खैर सी तू पुछेगा ना फिर कल लोग नहीं पुछणगे, ते जे अज तू नहीं पुछेगा फिर कल लोग तेरे कोलों पुछन लग जाणगे, ते फिर दे पल्ले कुछ नहीं रहना, फिर पगड़ी जमीन ते जा गिरनी है, फिर भरावां दी नक कट जानी है। इस वास्ते अज वक्त पुछण दा पुछिया कर। ये दौर बड़ा अजीब आ गया है, जमाना बड़ा अजीब आ गया है, रिश्ते खोखले हो चुके ने, मोहब्बतां फिकियां पै चुकियां ने, और सब तो ज्यादा नुकसान तो इस मोबाइल ने किया है। इस मोबाइल ने आके बड़े बड़े घर उजाड़ दिते ने, इस मोबाइल ने आके बड़ियां बड़ियां इज्जतां खराब कर दित्तियां ने। बड़ा नहीं निक्का मोबाइल, मैं क्या करना, जिड़ा निक्का है ना, ये जिड्डा निक्का है उड्डा तिखा है, जिड्डा निक्का है उड्डा तिखा है। ऐडा को मोबाइल भी मौजूद है, ऐडा निक्का जा मोबाइल जिड्डियां मेरियां 2 उंगलां वड्डियां होणगियां तो मोबाइल छोटा होएगा। ऐडा भी मोबाइल आ गया है, वो बनाम दा माना की है, छोटा जा मोबाइल है, लड़के ने लड़की नूं लैके दिता होया है, उन्हें छुपा के इजी रखिया है, रखना भी सौखा ते छुपाना भी सौखा, गल करनी भी सौखी। मोबाइल मौजूद है, मां नूं पता कोई नहीं, मोबाइल मौजूद है, बाप नूं पता कोई नहीं, मोबाइल मौजूद है, भरावां नूं पता कोई नहीं। फिर पता किदन लग गया? पता उदन लग गया जिदन उन्हें शाम दी चाय दे अंदर सारे घर दे अफराद नूं सौण वालियां नशे वालियां गोलियां दे दित्तियां, सारे घर दे जी सौ गए ते घर दा सारा समान चुकिया, मां दियां टूंबां ते जेवरात भी विच रख लै, पंड बन के ते सिर ते कंध टप के नस गई जिवें चोर नसदे ने, भज गई जिवें डकैत भजदे ने। ते अगले दिन जाके जनाब बयान दे दित्ती अदालत दे अंदर। ओए उदन पता लगा निक्के मोबाइल दा, जिदन बुढ़े बाप दे पगड़ी जमीन से जा पई, उदन पता लगा निक्के मोबाइल दा, जिदन मां दी चादर दागदार हो गई, उदन पता लगा निक्के मोबाइल दा, जिदन भरावां दियां नक्कां कट्ठियां गईयां। हजरात ते जी बकार उदन पता लगा निक्के मोबाइल दा, जिदन भरा बाहर निकल जोगे ना रह गया। फिर मनना जिड्डा निक्का है ओडा तिखा है, इन्हें घर उजाड़ देते ने, इन्हें बर्बादियां कर दित्तियां ने। इस वास्ते अपनी बेटी नूं पुछया कर, इस तो पहला के लोग तेरे को पुछन लग पैण अल्लाह अकबर, ला बेटा दसो ना
इन्हां दोवां सवालां दे मैनू जवाब चाहिए ने। इन्ना वक्त थोड़ा लगा है ते बकरियां रजियां ज्यादा। अगो बेटियां ने जवाब अंदर की आखे है, बाबा घबरान दी लोड़ कोई नहीं, सारा वाकया सुनाया। ते बाप कहंदा इंज करो ना, तुहाडे दोवां दे विच एक चली जाए ते जा कुछ नौजवान मेरे कोल बुला के लैके आए। हुण एक लड़की तुर पई है ते बुलाण जा रही है। मेरे ज़हन अंदर भी कई सवाल आंदे पए ने, तुहाडे ज़हनां दे अंदर भी कई सवाल आंदे होणगे। हुण लड़की कल्ली निकली है, बुरका किवें दा पाया जिवें अज साडियां बीबियां पांदियां ने, क्यों जिदा बुरका पाया। बुरके ते फुल बूटे ही बड़े लगे होंदे ने, क्यों ने नकाब किवें दा कीता जिवें दी अज साडियां बीबियां करदियां ने उवें दा कीता। नकाब सोहना ही बड़ा बनया हुंदा है, गौन पहनिया उंज दा पहनिया जिवें दा अज साडियां बीबियां पहनदियां ने। गौन खूबसूरत ही बड़ा हुंदा है, गौन नूं लगे शीशे चिलकां ही बड़ियां मारदे ने, गौन नूं लगे जनाब सितारे चिलकां ही बड़ियां मारदे ने। इंज दा सटालर पाया, इवें दा सटालर सिर ते रिया जिवें दा सटालर अज दियां लड़कियां सिर ते रखदियां ने। अल्लाह जिहड़ा बंदे नूं खिचदा ते कशिश मारदा है, ममीलातुल माइलातन। मौलाए करीमा सवाल मेरे दिन अंदर, सवाल इन्हां दे दिन अंदर, बुरका ते किवें दा, गौन किवें दा, पर्दा किवें दा, नकाब किवें दा, घूंघट किवें दा, आंचल किवें दा। फरमाया गल सुन लो कायनात वालो, गल पर्दे दी, गल हया दी, गल गैरत दी, गल शर्म दी, गल बरम दी और गल पर्दे दी, गल घूंघट दी, गल आंचल दी कर दियो। मैं रब तुहानू दसना वा, उन्हें जदों अपने बाप दे बूहे दे विचों कदम बाहर रखिया, ओदा टुरना सानू इतना पसंद आया। वो टुरदी जा रही सी, असी ओदी तोर दा कुरान बढ़ांदे जा रहे सां। फरमाया फजा आतुहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। ओदा टुरना सानू इतना पसंद आया, असी ओदी टोर ते कुरान बनाया। ऐ बिनते हव्वा, ऐ आदम की बेटी, तेरी चाल को क्या हो गया? नहीं मेरी भैने तेरी चाल नू की बन गया? तू टुरदी से कुरान बनदा सी, अज तू टुर नहीं है ते तेरियां खबरां अखबार चौंदियां पईयां ने। कल तू टुरदी से तेरी तौर ते फरिश्ते भी हया करया करदे सन, अज तू टुर नहीं है। अगले चौक च टुर गई है, पिछले चौक च हजे मिंडूरा परफ्यूम दी खुशबू आ रही है। और जिन्ने जिन्ने बंदियां नू खुशबू जा रही है, हदीस कह रही है हिया ज़ानिया, हिया ज़ानिया, हिया ज़ानिया। किथे गया ओ पर्दा, किथे गई ओ गैरत, किथे गया ओ हया, किथे गया ओ शर्म? हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना दराओ। कईयां दा हया मुक गया ते कईयां दे हया वाला दुपट्टा लथ के भरावां दे सिर ते पै गया। कईयां दे हया वाला दुपट्टा लथ के बुढ़ियां दे सिर ते पै, बुढ़ियां दा दुपट्टा लथ के खामदा दे सिर ते पै गया। मर्द अन्ने हो गए, बीबियां बेहया हो गईयां। हाय हाय, अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना खदरात तेजी वकार। माशा सुभान अल्लाह। किथे किथे मां याद आ रही है, किथे किथे मां शादा हया याद आंदा पिया। सुभान अल्लाह। कादे पसीने नो माई शन साफ किता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कहता है मैं ऐशा को नहीं मानता है, जा। मैं तेरे जैसे को आयशा का बेटा नहीं मानता, मैं हूं बेटा आयशा का, और ये है बेटी आयशा के, ये बैठे हैं बेटी आयशा के। और जब तक ये मां आयशा के बेटे इस वतन में जिंदा रहेंगे, इंशाअल्लाह मां आयशा की इस्मत के ऊपर बोलने वालों को टोकते भी रहेंगे, ठोकते भी रहेंगे। अल्लाह हसियां बेटी आयशा दे इंशाअल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। तवज्जो करना, दरा गौर करना। कादे पसीने नो
माई ऐशन साफ किता ओ ताइयों ऐ शादी चादर दा महकार बड़ा सोना अल्लाह अकबर अल्लाह अरशां तो मौला ने दित्तियां सफाइयां ने कि मेरे सोने दी बीवी दा किरदार बड़ा सोना अल्लाह अकबर अल्लाह मुस्नद अहमद दी सही रिवायत है माशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर विच मौजूद ने ते माशा दी भतीजी आई माशा दी भतीजी आई हफ्सा बिनती अब्दुर रहमान बिन अबी बकर ते सिर ते जड़ी चादर लई है ना एडी बरीक है कि सिर दे बाल नजर आ रहे सन। माशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ओनू पकड़िया और पकड़ के फाड़ दिता टुकड़े टुकड़े कर दिता उस चद्दर नू और एक मोटी भारी चद्दर लिया के अपनी भतीजी दे सिर ते दिती ते फिर फरमाया नहीं मेरी ये बेटी है तो सूरा नूर नहीं पढ़ी हुई तो सूरा नूर नहीं पढ़ी हुई तो मैं पूछना वा और मेरी यो माओ बहनों तुसी सूरा नूर नहीं पढ़ी हुई तानू नहीं पता गैरत क्या है। अल्लाह अकबर अल्लाह और अल्लाह दे फजल करम नाल ए चंद मुट्ठी बार औरतां और जनाब अजीब व गरीब स्लोगन इस्तेमाल करके की समझदियां ने कि ये साडे मुल्क दियां गैरतमंद औरतां नू बदल लैणगियां इंशाअल्लाह। हमारी औरतें आज भी हया वाली औरतें अल्लाह के फजलो करम से ये मुसलमान मुल्क है और इस मुल्क की खवातीन गुलाब वाली नहीं है ये हिजाब वाली है। गुलाब वाली नहीं गुलाब वाली नहीं ये हिजाब वाली है। अल्लाह वक्त की बदल लिया कि अल्लाह के फजल आज भी पर्दे वालियां मौजूद। मैंने एक इंडोनेशिया की खातून का वाकया सुना वह आपके सामने जिक्र करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह अल्लाह इंडोनेशिया की एक लड़की उदा नाम मैसरा नामी लड़की है यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाली लड़की मैसरा इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी उन्हें टॉप किया टॉप पहला नंबर लिया पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर और पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो पहला नंबर लिया तो यूनिवर्सिटी इदारे की तरफों इनाम दिता गया। इनाम कितना दिता गया 30 मिलियन रुपए इंडोनेशियन करेंसी के मुताबिक अगर उन्होंने आप बनाइए रियाल तो रियाल तकरीबन 10,000 बन जाएंगे 10,000 रियाल अगर जनाब एक रियाल 40 रुपए का बनाइए उस हिसाब नाल पाकिस्तानी पैसे बनाइए तकरीबन 4 लाख रुपया बन सकता है। उत्ते थले भी हो सकते हैं जो मैनू हिसाब नजर आया गलती भी हो सकती हिसाब अंदर लेकिन तकरीबन 4 लाख रुपया हजरात दी बकार इंडोनेशियन लड़की नो इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाया गया इनाम वास्ते स्टेज उत्ते आई। सुने मेरी मां बहन सुने मेरी मां बहन सुने बाजार जान वाली बगैर पर्दे तो सुने अल्लाह अल्लाह आई जनाब यूनिवर्सिटी के स्टेज उत्ते पहुंची अपने इनाम वसूल करने वास्ते जनाब बाद आई एक कानून है उसूल है रूल है कि जड़ी लड़की जनाब आके लै गई इनाम उन्हें मुकम्मल पर्दा किया गौन पहनिया नकाब मुकम्मल सकाफ पहनिया पर्दे दे अंदर आखिया गया इंतजामिया की तरफों बेटा तेनू नकाब उतारना पैगा अपना चेहरा तेनू वादे करना पैगा रूल है कानून है दस्तूर है ये तो बगैर तेन इनाम नहीं मिल सकता। हजरात दी वकार अज भी वीडियो नेट ते मौजूद है अज भी नेट ते मौजूद है वीडियो। उस लड़की ने एक मिनट भी नहीं सोचिया एक मिनट भी नहीं सोचिया तो मैं तो परा हो गई। उन्हें आखा ना जी ना मैनू 4 लाख चंगा नहीं लगता मैनू पर्दा चंगा लगता है मैनू 4 लाख पसंद नहीं मैनू पर्दा पसंद है 4 लाख मेरी जुत्ती दी नोक मैं पर्दे नू अपना शार समझनी पर्दा मेरा हया है पर्दा मेरी गैरत है पर्दा शर्म ते बरम है सुबहान अल्लाह। हजरात जी वकार वीडियो नेट ते चली गई अल्लाह अल्लाह खबर फैल गई पूरे इंडोनेशिया के अंदर खबर फैल गई पूरे सऊदी अरेबिया के अंदर इज्जत वालियां खवातीन फोन कर लग पईयां इज्जतदार भाई बेटे जनाब फोन कर लग पे उस लड़की मैसरा दा बयान है मैनू मुबारक
مبارکباد دے فون آن لگ پے مینوں تحفے ملن لگ پے بطور تحفہ پیسے ملن لگ پے وہ کہندی ہے لڑکی میں سرا میں 4 لاکھ ٹھکرایا پردے نو سلام کیتا اللہ پاک نے مینوں جڑے تحفے تے پیسے دیتے نے وہ 4 لاکھ تو کتے زیادہ دے چھڑے نے اللہ نے تحفیاں دے ذریعے اور جناب لوگاں دی محبت دے ذریعے اسلامی لوگاں دے کتے 4 لاکھ تو زیادہ دے دیتے حضرات تیزی وقار میں پیغام دینا چاہنا اپنی ماما بہنانو پردہ نہیں چھوڑنا پردہ نہیں چھوڑنا پردے دے اندر حیا ہے پردے دے اندر عزت ہے پردے دے اندر برم ہے پردے دے اندر غیرت ہے پردے دے اندر سب کچھ ہے میری یہ بہنہ بندے دے کلتے دولتہ کئی ہوا کر دیا نے لیکن میری بہنہ تیرے کل دولت کوئی اس دولت دا نام عزت ہے عزت بچ دیئے تے پردے دے نال عزت بچ دیئے تے حیا نال عزت بچ دیئے تے غیرت تے شرم تے برم نال دنیا جاندی تے جائے پر پردہ نہ جائے پیسہ جاندہ تے جائے پر پردہ نہ جائے دولت جاندی تے جائے پر پردہ نہ جائے خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين وآخر دعوانا ماشاءاللہ جی خطاب فرما رہے تھے محبوب عوام قاری محمد بنیامین عابد صاحب اب آخری خطاب کے لیے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں شیر پنجاب مقرر خوش اعلان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب آخری خطاب فرماتے ہیں حافظ محمد یوسف پسروری صاحب نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له